ఇవాళ నన్నట్టు కూడా అయింది. అమ్మవారికి చూపిస్తాను. पूर्वारुकमिव वन्दनां ऋषिवर्धनमृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ श्री जगन्मात्रे नमः 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 जगन्मात्रे नमः ॐ देवी उवाच देवदेवादिकालज्ञमहेश्वर करुणाकर देवेशा वन्दानुग्रहकारक ईश्वर उवाच देवी साधु महाभाग्ये महाभाग्यप्रदायकं सर्वपुण्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वदारिद्र्यशमनं शमनादिमुक्तिमुक्तिदं दुर्लभानां चतुष्षष्टिकलात्मकं ज्ञानेन वराज्ञानं नित्यदां नित्यदायकं समस्तदेव संज्ञेभ्य मणिमार्जनिग्रहं देवी प्रत्यक्षदायकं कवलीतानि वक्ष्यामि महालक्ष्मी सुदेवता क्लीं भुवनेश्वरी शक्तिः श्री महालक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ज्ञानं वन्दे पद्माकरं प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम् अभयवरदां मणिनयनानन्दपूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिसेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिं सदा शक्तिः सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलधरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनपूज्यकरी प्रसीदमह्यं प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतैर्नमामि परमात्मिकां वाचां पद्मालयां पद्मां दर्गना धन्यां हिरण्मयी लक्ष्मीं वावरी आदित्यां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां कामाक्षी क्रोधसम्भवाम् अनन्तरपदां बुद्धिमनकां हरिवल्लभाम् अशोकां मुण्डां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षी पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवी पद्मिनी पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादां मुखीं प्रभां चंद्रवदनां चंद्रां चंद्रसहोदरीं चतुर्भुजां